स्वागत करुछे आ गुटे इम्पोर्टेंट क्लास के देखिथिला हमें मेन भार्ब पढ़िथिला लास्ट क्लास रे तार परे हमें पढ़ना काना ऑक्सिलरी भार्ब जेंटा कि हेल्पिंग भार्ब रो दुईटा जिनिस कहिथिली ऑक्सिलरी भार्ब आ गुटे होचे मॉडल भार्ब हला ऑक्सिलरी भार्ब ऊपरे भी हमें पढ़िथिला यहाँ दे देखमा मॉडल भार्ब जेंटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस है जेंति कि लॉजिक अच्छे बुझवार लागि आ जेंटा कि अप्लाई करबार लागि हमको टिके पढ़ा लागि दिस हला तो मॉडल भार्ब के से हिसाब से पढ़मा जेंता कि हमें ठीक अनुसार पूरा हमें यूज करि पारमा सब कंफ्यूजन लागबा हमको हला किंतु ठीक जगह रे केनटा यूज हेबा केन भार्ब सेटा के हमको देखबार अछि जेते बेले हम यूज करि पारमा जेते बेले हमें कांसेप्ट का क्लियर हमा कंफ्यूजन ता हम दूर हेते हला तो देखमा मॉडल भार्ब जेंता कि मॉडल भार्ब कहितिसु किंतु एक्चुअली सेटा मॉडल भार्ब है हला तो देखमा मॉडल भार्ब टा काणे इटा गुटे हेल्पिंग भार्ब कहितिली मॉडल हेल्पिंग भार्ब अंडर रे जाउची इटा मॉडल भार्ब टा तो इटा हेल्प करसी कहा के एक्शन भार्ब के जेंटा मेन भार्ब है जेंटा कि हमें दौड़ुछु खाउछु पिउछु सुछु हला कि साइकिल चलाउछु ई सब जिनिसटा माने होची एक्शन भार्ब किंबा मेन भार्ब ई मेन भार्ब के इटा हेल्प करतीसी तो इटा गुटे हेल्पिंग भार्ब है जेंटा कि मेन भार्ब रो हला मेन भार्ब रो मोड के एक्सप्रेस करसी काने करसी एक्सप्रेस करसी हमें देखो काना तार माने देखमा मेन भार्ब रो मोड के हमें जाउछु खाउछु पिउछु सुछु साइकिल चलाउछु दौड़ुछु खेलुछु सेटा सब मेन भार्ब होला सेटार काने मोड के एक्सप्रेस करसी एक्सप्रेस देखो एक्सप्रेशन बेले काना हमें मने करो कथा होछु डे टू डे लाइफ रे कथा होछु केते जगह रे हमें रिस्मी हे करी कथा हेतिसु हे तु एंता ना करबू ना हेले तोते देखिदेमी कहिथिसु रिस्मी हे करी ताहाके हमें रिक्वेस्ट करिथिसु आज्ञा मते टिके आ 2 मार्क देई देते बेले भले हेता आज्ञा इंटरनल एग्जाम है कहिथिसु रिक्वेस्ट भी करिथिसु हला कि सांग मान को भी रिक्वेस्ट करथु सब तोर दे तो बही टिके दे तो मुई टिके पाठ पढू कहिथिसु रिक्वेस्ट हेतिसी केते लुकु हमें परमिशन देतिसु हमर जेन माने सान भाई भौणी माने आन से माने हमकु जेन माने काना रिक्वेस्ट करबे आमे ताहाकू परमिशन हाँ ठीक अछि तुम मोर बही ने पढ़ा पढ़ी परमिशन देतिसु बुझियला तार परे इच्छा प्रकाश भी करितिसु बुझियला देखो किति केकेटा जीवा एबिलिटी क्षमता मुई जिनिसटे करि पारमी क्षमता আছে मोर योग्यता আছে मुई करि पारमी हला कॉन्फिडेंट आइतिसी तार परे निजर पावर देखे हेतिसु जेंता कि मुई कहली तार परे परमिशन मागी थिसु किंबा देई थिसु परमिशन बेले काना मागमा भी जणे के आउ हमर सान जणे के सेटा देवा भी परमिशन हला अनुमति रिक्वेस्ट जेंता कहली अनुरोध भी करिथिसु हला पॉसिबिलिटी संभावना हला कि नहीं बो आज वर्षा हेई पारे बो गोटे संभावना एक्सप्रेशन टे हला विलिंगनेस इच्छा नहीं मुई ई जगह के जेती बेले ठीक है ताबो बुझियला ई सब जिनिस जिनिस माने काने इटा माने एक्सप्रेशन है कैथिल एक्सप्रेशन जेंटा कि मेन भार्ब के इटा काना भल से एक्सप्रेस करि पारसी सेटा होचे मॉडल भार्ब तो मॉडल भार्ब टा काना इटे हेल्पिंग भार्ब है जेंटा कि हमर मेन भार्ब रो मोड के एक्सप्रेस करि थिसी बस सरी गला कथा एक्सप्रेशन रे क्या क्या टाइबा इटा माने के जिमा कि गुटे गुटे परि गुटे गुटे करी हमें वर्ड माने देखमा कि केनता केनता यूज हेतिसी मॉडल भार्ब जहाँ भी आज भार्ब पढ़ामी सब मॉडल भार्ब पे हला टेंशन नेवार ननो धीरे धीरे हमको पढ़वार अच्छे बुझेला सेल आ उइल इटा जानिथिबो रे रे आमे काना कंफ्यूजन हेसी सेल आउ उइल आई उइल भी लगा हेसी उई उइल भी लगा हवा संगे आई सेल भी लगा हेसी केते जगह रे आ उई सेल भी लगा हेतिसी देखो फर्स्ट पर्सन हिसाब से मुई भाग करि देइछे आई आ उई परे सेल भी लागि थिसी आ उइल भी लागि थिसी इटा बड़ कथा नुहे से हमें सभे जानिछु काना हैला कि फर्स्ट पर्सन आई आ उइल परे सेल भी लगे थिसु उइल आ इटा क्या थी लागि यूज हेसी इटा फ्यूचर टाइम लागि यूज हेसी कि मुई कि दिनो अंता कर्मी कि जिमी कि खामी कि पीमी ई सबु जेनटा फ्यूचर रे हेबा सेथि लागि सेल आ उइल टा लागि थिसी तो फर्स्ट पर्सन रे केते बेले हमें सेल टा लगामा फर्स्ट पर्सन जानला आई आ उई
आई ଆଉ ଉଇ ପରେ ସେଲ୍ କେତେବେଲେ ଲାଗବା ଯେତେବେଲେ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚରିଟି ଉପରେ ଆମେ କଥାଟେ କହୁଛୁ କି ମୁଇଁ ସେନକେ ଯିମି ହେଲା କି ଇନକେ ଯିମି କି ମୁଇଁ ଇନକେ ଆସମି ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଆଇ ସେଲ୍ ବାଏ ଏ କାର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମୁଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କି ହେବା ବର୍ଷ ମୁଇଁ କାର ଗୁଟେ ଘିନମି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଭାବିଛେ କି ନାଇଁ ଆରେ ଦଶହରାରେ ମୁଇଁ କାଣା ହେଲା ମୁଇଁ କାର ଗୁଟେ ଘିନମି ଘିନି ପାରେ ନା ପାରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟେ କହୁଛେ କି ମୁଇଁ ଘିନମି ବୋଲେ ଆଇ ସେଲ୍ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଲା। वी सेल गो फॉर ए पिकनिक ଆମେ ଗୁଟେ ପିକନିକ ଯିମା କି ପିକନିକ ଟେ କରମା ଫ୍ୟୁଚର କଥା କହିଲି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହି ମୁଇଁ ଜିନିଷଟେ କହୁଛେ କି ଆମେ ଯାଉ ପିକନିକ ଟେ ଯିମା सिंपल जिनिस है सेनु वी सेल बुझियला। तो आई वी पर जानलो कि जेनटा सिंपल फ्यूचर है जेनटा आके हेबार के जाउछे आमे कहबार के जाउछु सेनु सेलटा लगा देखमा विल विल टा केनु लगामा जेते बेले केन सेंटेंस रे थ्रेट माने थ्रेट किंबा प्रॉमिस कमांड है डिटरमिनेशन जेंति सब बड़ बड़ कथा आमे कहिदिसु बड़ बड़ कथा थ्रेट टा माने काना आमे जाके डरे थिसु ए तते देखिदेमी ना हेले तो तुई जिनिसटा तुई करबू ना हेले तते पूरा मारिदेमी जीवन थी मारिदे डरे थिसु जणे के थ्रेट डरे 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 थिसु कि नहीं तो आई विल किल यू इफ यू टच मी तुई मते जदी छीलू बेले तते मारिदेमी डरे थिसु ହେଲା ହେଲେ ତ ବଡ କଥାଟିଏ ଡରାବାରଟା କାଣା ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟିଏ କି ସେ ଡରେଇ ଦଉଛି ମତେ ବୁଝି ହଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଡିଟରମିନେସନ ହେଲା ଥ୍ରେଟ ହେଲା କି ତତେ ଦେଖିଦେମି ତତେ ମାରିଦେମି ତ କିନ୍ତୁ କାଣା ହେଲା ଆଇ ୱିଲ କିଲ୍ ୟୁ ୱିଲ ବୁଝି ହଉଛି ତାର ପରେ ଦେଖ we will go to ସମ୍ବଲପୁର tomorrow to attend a marriage party देखा देखलो इनु पिकनिक जिमा सिंपल जिनिसटे हला इनु सम्बलपुर जिमा ता कंदा बड़ कथा हला के हला जे कि गोटे मैरिज पार्टी टे अटेंड करवार अछि तो मुई आगरू प्रिपेयर है मोर फैमिली के कही कि नहीं पिले माने बाहरी थिबो आमे सम्बलपुर कैल जिमा बेले आमे पैकिंग फैकिंग करी करी रेडी थिमु डिटरमिनेशन ते तो अच्छे कि नहीं आमे रेडी अछु मुई ऑफिस टे छुट्टी करी थिमि से दिन सम्बलपुर जिबार लागी के हला जे कि मते मैरिज टे अटेंड करवार अछि मैरिज टे हेबा ही हेबा कार जेहेतु आइछि हम्म तो काना मुई रेडी हेमी पैकिंग करमी मोर लगेज फगेज ହେଲା ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସାର୍ଟ ମୁଇଁ ଆଇରନ୍ ମାରିକରି ଚौती କରି ରଖିଥିମି ସକାଳୁ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିମି ବୋଲି ତ କାଣା ହେଲା ଇନୁ ଡିଟରମିନେସନ ଟେ ହେଲା ଇଟା ବି ବଡ କଥାଟିଏ ପେକିଂ ଫେକିଂ କରି କରି ଯିବାରଟା ବୁଝି ହଉଛି ତ ସେନୁ କାଣା ହେଲା वी विल जेनटा कि डेफिनेटली सेटा चांसेस अच्छे सेनके मुई जिमि बुझି ହଉଛି तार पर देखो आई विल ट्राई टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम जेहेतु मुई ई एग्जाम रे मुई टिके कम मार्क आनली मुई नेक्स्ट एग्जाम रे मुई आहुरी बेटर करमी नेक्स्ट टाइम मुई बेटर कर ହେଲା डिटरमिनेशन ହେଲା कि नहीं ଟିକେ ନ ମାର୍କ କମ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଇଁ ଆରେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଭଲ କରମି ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖାବାର ଲାଗି ହେଲା ଯେନ୍ଟା କି ବଡ କଥା ଆମେ ଘରେ କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ଏଥର ଖରାପ ମାର୍କ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେନ୍ତେ ହଉ ବି ଦେଖୁଥାଅ ମୁଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ଆନି ଡିଟରମିନେସନ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ଆଇ ୱିଲ ଲଗେଇଛେ ପିଲାଟା ଆଇ ୱିଲ ଲଗେଇଛେ ବୋଲେ ତାର ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖାଉଛି ଆଇ ସେଲ୍ ଯଦି ଲଗେଇଦେମା ସେନୁ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ହଁ କଲେ କରବା ନହେଲେ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ବାଗିର ଘରର ଲୋକେ ବୁଝିବେ ଲେକିନ ଆଇ ୱିଲ ଯଦି କହିଦେଲା ଘରର ଲୋକେ ୱାହ ବଡ କଥାଟେ କହିଲାନ ରେ ଡିଟରମିନେସନ ତାର ହାଏ ଅଛେ ହେଥିର ଲାଗି ଆଇ ୱିଲ ୟୁଜ କରୁଛେ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଲ୍ ବେଲେ କାଣା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟେ ଫ୍ୟୁଚର ରେ କରମି ବୋଲି କୁହାଉଛେ ୱିଲ ଟା ମାନେ କାଣା ବଡ ଜିନିଷଟେ ଯେନ ଡରା ହଉଛେ ଧମକା ହଉଛେ ପ୍ରମିସ କରା ହଉଛେ ଡିଟରମିନେସନ ଅଛି ସେନୁ ସେଲ୍ ବୁଝିହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ରେ भी କାଣା ଜଷ୍ଟ ତାର ଉଲ୍ଟିଆ ଇନୁ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚରିଟି ଥିଲା ସେଲ୍ ହେଲା ସେଲ୍ ଟା କାଣା ହେବା ସେଲ୍ ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ରେ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚରିଟି ସେଲ୍ ଇଟା କାଣା ହେବା ସରି ଇଟା କାଣା ହେଲା ସେଲ୍ ଟା ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚରିଟି ଥିଲା ଇ ଆଡକେ ଯେତେବେଲେ ଆବା ସେଲ୍ ଟା ଇଟା ଜଷ୍ଟ ତାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବା କାଣା ହେଇଯିବା ଜଷ୍ଟ ତାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବା ସିମ୍ପଲ ଥିଲା ଇନୁ ବଡ କଥା ହେଇଯିବା ଥ୍ରେଟ ହେଇଯିବ
थ्रेट देला कि प्रॉमिस करला कमांड देला डिटरमिनेशन इनु काणे हवा सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जानला जानी छु हमें काणे है यू ही सी इट राम चिल्ड्रेन दे ई जहा अछन सेटा होछन सेकेंड पर्सन किंबा थर्ड पर्सन तो ई मान करनु सेल केते बेले लगामा जेते बेले बड़ कथाटे पड़वा हला बड़ कथा माने कहली हला यू शेल बी पनिश्ड इफ यू डोंट चेंज योर हैबिट तुई जदि तोर हैबिट चेंज ना कलु बेले तुई काना पनिश्ड हेबु तुई दंड पाबु तुई जदि तोर हैबिट ना चेंज करलु बाबू सियोर तोते दंड मिलबा मास्टर माने कहिथिस ना टीचर माने कहिथिस बुझी होउजे तो बड़ कथा है रेट कला धमकाला किंबा कमांड देला कमांड रे भी से जिनिसटा जीवा कि तू जदि तोर हैबिट चेंज ना करलु बेले श्योर तू प्रॉब्लम फेस करबो कि तू श्योर काना बनिष्ठ हेबो बेला बेले सेनु काना होचे सेल यूज होचे सेल बी बुझी होचे तार परे ही सेल बी रिवार्डेड फॉर हिज वर्क से तार काना वर्क रे रिवार्ड पाला प्राइज पाला बुझी होचे तो डिटरमिनेशन दिस लाइन कि से पाबार योग्य है प्रॉमिस भी हैला के हैला जे कि से भल काम करिछे हेतिर लागि से रिवार्डेड होउछे कि प्राइसटा से पाबा कथा बुझिला प्राइसटा से पाबार कथा तो इनु बड़ कथा है जिनिसटा बुझी होचे यू शैल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम तुई का करबू तोते एक्शन नेबार के पड़वा अगेंस्ट हिम तार अगेंस्ट रे तोते काम करबार के पड़वा एक्शन नेबार के पड़वा स्ट्रिक्ट एक्शन तोते नेबार के पड़वा तो इटा हमें कमांड दउछु बड़ कथा है बुझियो जे छोट मोट कथा थोड़े है कि हमें जने के कहि दमा कि एतार अगेंस्ट एक्शन ने बोली हला इटा काना सिंपल जिनिस थोड़े है बड़ कथा है बुझिला तो ई जगह मानकु सेल लागबा तो सेल आमे इनु काना फ्यूचर हिसाब इटा सिंपल फ्यूचर यूज होतिला जेते बेले सेकंड और थर्ड पर्सन रे यूज करना ही सी इट यू हला दे इथि मानकु काना हवा सेल यूज हवा जेते बेले बड़ कथा तो इनो सिंपल थिला इनो बड़ कथा बुझियो जे तार परे देखमा उइल के यूज कर उइलटा इनो थ्रेट थिला बड़ कथा थिला इटा जस्ट उल्टिया काना हवा सिंपल फ्यूचरिटी हवा सिंपल जिनिस के हमें कह जनता कि यू विल गेट ए बस टू बरपाली एवरी आवर सबु प्रत्येक घंटा रे बरगड़ नु बरपाली बस तुई पाई हला बरगड़ रे जन मनकर अछि बरपाली जिबार एंता जिमी कह नहीं नो तुई था प्रति काना प्रति घंटा रे बरपाली के बस जासी तुई आराम से तुई बस पाई जीवो हला सिंपल जिनिस है तुई बस पाई যদি কারণ ডরা ধমকা লাগুছি কি প্রমিস করা লাগুছে না তুই বস পাই ଯିବୁ ঘন্টে জায়গায় 1.5 ঘন্টা भी ହେଇପାରେ ବୁଝିଲା ତ ସି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସେ କାଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କେବେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଇନୁ ଜାନତା ଗो ଫର ଏ ପିକନିକ ଥିଲା ସେନୁ ଫେ କାଣା ଗो ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରେ ସେ ଯିବା ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ତ ବୁଝି ହେଲା will ଆଉ cell ରେ ଆଉ confusion ନାନ କାଣା ଫାର୍ଷ୍ଟ पर्सन रे आई ui ଯେନେ ଆସି ସେଠି cell କେତେବେଲେ ଲଗାମା ଯେନ୍ଟା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟେ ଆମେ କହିବାର के ଯାଉଛୁ କି ଇ ଦିନ ମୁଇଁ ଇ ଜିନିଷଟା କରମି ଜିମି ଖାଇମି ପିମି ଯାହା ଫ୍ୟୁଚର ରେ ଭାବୁଛୁ ସିମ୍ପଲ ହିସାବେ ସେଟାକେ ଆମେ ସେଲ୍ ଲଗାମା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ବଡ କଥା है ବଡ କଥା ମାନେ କହିଲି ତ ଇ ବଡ କଥା ମାନେ ଯେ କେବେଲେ ଆବା ରେଟ୍ ଆଇଲା ପ୍ରମିସ ଆଇଲା ହେଲା ତ डिटरमिनेशन आला ई जिनिस मानकु काना हेबा हमें विल लगामा फर्स्ट पर्सन रे आ नेक्स्ट थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन रे काना होची जिनिसटा उल्टिया हे होची बस बुझियला विल और सेल रे किछि कंफ्यूजन नानो नेक्स्ट जिमा हमें कैन हला कैन भी गुटे इंपोर्टेंट मॉडल वर्ब है कैन दा केनु यूज करमु कैन एबिलिटी के दर्शाइथिसी जेनु आमे एबिलिटी रो कथा कहिथिसु योग्यता किंबा कैपेसिटी ताकत रो कथा कहिथिसु ताकत रो कथा कोहा हेतिसी ताकत बेले काना नहीं नहीं मुई इटा करि पारमी नहीं नहीं मुई दिने थी बहिटे पढ़ी पारमी नहीं नहीं मुई जानते हो भी आज खेली जिमी हला
ତ କାଣା ହେଲା ମୋର୍ ତାକତ୍ ଦର୍ଶାଲି ମୁଇଁ କି ମୁଇଁ ଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରମି କି ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରବା କି ରାମ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରବା କି ହରି ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରବା ହେଲା। ତ ଯେନ୍ ପାରବାର୍ କଥା ହଉଛି ଯେନୁ ଶକ୍ତିର କାଣା ପ୍ରୟୋଗ ହେବାର୍ କଥା ହଉଛି ସେ ତାର ଦ୍ଵାରା ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରବା ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଅଛି ଏବିଲିଟି ଅଛି ତାର ତାକତ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେନ୍ ୟୁଜ କରମା ଯେନ୍ତା କି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ପାରସି କିମ୍ବା ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଯୋଗ୍ୟତାର କଥା ହେଲା ମୁଇଁ ପାଠ ପଢିକି ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରମି ବୁଝିହଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେନ୍ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ ବଡ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବସୁଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେ ହରାଲା ମନେକର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେ ହରାଲା କି ନାଇଁ ସାଥେ ଆମକୁ ଦିଶଲା କି ନାଇଁ ରେ ତାର ଏବିଲିଟି ଅଛେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର କି ଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତବା ସମକୁ ହରେଇ କରି ଜିତବ କାଁ ହେଲା ଯେ କି ତାର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେତିକି ତାକତ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଜିତି ପାରବେ ବୁଝିହେଲା। କେନ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ତୁ ଇ କାମଟା କରିପାରବୁ କେ क्वेश्चन मार्क भी क्वेश्चन भी आमे पचरैतिसु एबिलिटी उपरे भी काना क्वेश्चन भी हेतिसी तू ई काम करि पारबु के जेहेतु तो डिजर्व डिजर्व जे करबा डिजर्व जेनु आउछे वार्डटा कि इतार द्वारा ई जिनिसटा हेई पारबा सेनु आमे केन के यूज करो बुझियला। तार परे देखो इथिर छड़ा आउ केन केनु यूज करिथिसु जेनु आमे परमिशन किंबा अनुमति कहिथिसु ओडिया रे तो जेनु आमे परमिशन मागिथिसु किंबा देइथिसु जणे आमे काहाके आगरु भी कहली कि आमे जणे के हमर बड़ लोक को आमे परमिशन मागिथिसु आ सान लोक के कि हमको परमिशन मागले आमे परमिशन देबिथिसु किंबा मना करिथिसु बुझी ହେଲା। तो दुईटा जिनिस रहउचे परमिशन रे परमिशन दिया भी हेतिसी परमिशन मगा भी हेतिसी बुझी ହେଲା। जानता कि कैन यू गिव मी ए पेन आउ गुटे जिनिस देखो इम्पोर्टेंट जिनिस इनु देखिसे मुई इनफॉर्मल रिलेशन रिलेशन टा दुई प्रकार थिसी गुटे ହେଲା रिलेशन टा दुई प्रकार थिसी मेन करी गुटे ହେଲା फॉर्मल गुटे ହେଲା इनफॉर्मल ହେଲା। ଆମେ ଯେନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଥିସୁଁ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କେତେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଥିସି ସେଟାକେ ଯଦି ଭାଗ କରମା ବେଲେ ଗୁଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ଆଉ ଗୁଟେ ହେଲା ଇନଫର୍ମାଲ ଫର୍ମାଲ ଟା କାଣା ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ବଡ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କଥା ହେସୁଁ କି ଆମର ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁଁ टीचर ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହେଡମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ पोलाइटली କଥା ହେସୁଁ ତୁଇ ତୁଆ କଥା ହେସୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି କରି କଥା ହେସୁଁ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଗଲେ କେନ୍ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ पोलाइटली କଥା ହେସୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ହିସାବରେ କଥା ହେସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି କରି କଥା ହେସୁଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଅଫିସ ରେ କାମ କରୁଛୁଁ ଆମର କଲିଗ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି କରି ଆମେ କଥା ହେଇଥିସୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେ ରେ କଥା ହେଇଥିସୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ है जेनटा कि फॉर्मल रिलेशन କୁହାଯାଏସି ଯେନ୍ତା कि स्कूल ହେଲା कॉलेज ହେଲା ऑफिस ହେଲା बैंक ହେଲା ଆମେ ଗୁଟେ ऑफिस के ଯାଇଛୁ ସେନୁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାଟା ସେଟା ସବୁ ଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଯାହା ଆମର ରହିଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ହେଲା ଭାଇ ଦାଦା ତୁଇ ତୁଆ କଥା ହେଇଥିସୁଁ ହେଲା ତୁଇ ତୁଆ ଯାହା କହିଥିସୁଁ କି ତମେ ବି କହିଥିସୁଁ କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଫର୍ମାଲ ସେତି କିଛି ଭାବ ବିଚାର କରବାର ନାନ କିଛି पोलाइट ହେବାର ନାନ ଜାନ୍ତା କଥା ହେଇଥିସୁଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି मेंबर ସାଙ୍ଗେ ହେଲା କି ଆମର ଭାଇ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ହଉଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ବୁଝିହଉଛି। ତ ଇଥିର ଦ୍ଵାରା କାଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେସି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହି କରି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଭଏସ ରେ कहमा ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ହେଲେ ଆନ ଦବୁ ଦେ ତ ବଇଟା ହଁ ଇଟା କବାଟ ଟିକେ ଦେ ତ ହଁ ଝରକା ଟିକେ ଖାପ ସ୍କ୍ରିନ କେ ଟିକେ ଏଇଟା କର ଫ୍ୟାନ ଟିକେ ଚଲାତବୁ ଏଟା ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା କାଣା ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ବି ହଉଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବେ एक्सप्रेशन टा चेंज करी करी कहिथिसु कि आमे कहार संगे कथा होछुं सेटा इम्पोर्टेंट बुझेला। तो ई जगह रे केन ता काण हेलबा इनफॉर्मल रिलेशन रे यूज हेसी ई जेन तुई तुआ तमे तामे जेन करमा ई हिसाबे केन ता यूज हेतिसी इथे आज्ञा आपण हिसाबे यूज ना हो होला बुझेला सांग मानकर संगे
ନିଜର ଭାଇ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କଥା ହେମା ସେଟା କେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବା କେତେବେଲେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ପାରମିଶନ ମାଗମା କିମ୍ବା ଦେମା। ଯେନ୍ତା କି ମୁଇଁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଗୁଟେ କହିଛେ, କେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍, ତୁଇ ମତେ ଡଟ୍ ପେନ୍ କେ ଦେବୁ କେଁ ମୋର୍ ସରି ଯାଇଛେ କହିଥିସୁଁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସମେଟ୍ ଇ ମନେକର ଡଟ୍ ପେନ୍ ଟେ ମାଗୁଛି, ତ କେନ୍ ୟୁଜ୍ କରବା ସେ, ବୁଝିହେଲା କାଣା କରବା କେନ୍ ଅନୁମତି ସେ ମାଗଲା, ପାରମିଶନ ସେ ମାଗଲା, ତ କେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍, ମତେ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଟେ ଦେବୁ କେଁ। ତାରପରେ ସେ କହିପାରେ ନେଇ ମୁଇଁ ତତେ ନା ଦିଏ, କିମ୍ବା ହଁ ଚାଲ ନେ, ହେଲା ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍, ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍, ହଁ ଠିକ ଅଛେ ତୁଇ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଟା ନେ। ବୁଝିହେଲା ପାରମିଶନ ଗୁଟେ ନୁ ମଗା ହେଲା ବେଲେ କେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, କେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ପାରମିଶନ ମଗା ହେଲା ବେଲେ। ଆଉ କାଣା ହେଲା ଇନୁ କେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ପାରମିଶନ ଦେଲା ବେଲେ, ମାଗଲା ବେଲେ ବି ୟୁଜ୍ ହେବା, ଦେଲା ବେଲେ ବି ୟୁଜ୍ ହେବା କେନ୍, ଯେତେବେଲେ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ କଥା କୁହା ହଉଛି ହେଲା। ତାରପରେ ଦେଖ କେନ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ, ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଯିମି କେଁ, नो यू कैन नॉट आउट गो टू गो आउटसाइड, तुई बाहर के जाई ना पारू, जदि मोर दादा के कहूचे पचरौचे कि बाहर के जिमी क्या ଟିକେ ନାଇଁ 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 କିଛି ଦରକାର ନାଇନ ବାହାର के ଯିବା କହିଥିସନ୍ ହେଲା। ଆମେ ସେନୁ ବି କେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରମା ପାରମିଶନ ମାଗଲା ବେଲେ, ସେ ବି ଆମକୁ ପାରମିଶନ ଦେଲା ବେଲେ କେନ୍ ୟୁଜ୍ କରବା, ସେ ଆମକୁ ତୁଇ ତା କରୁଥିବା କି ତମେ ତମେ କରୁଥିବା, ବୁଝିହେଲା। କେନ୍ ହି ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଲି ପାରବା କେଁ ପଚରଉଛୁଁ ଜଣେ, ହେଲା ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଲି ପାରବା କେଁ, ୟେସ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ, ହଁ ସେ ଖେଲି ପାରବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଇନଫର୍ମାଲ କେନ୍ ଟା କେନୁ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଏବିଲିଟି ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନିଜର ପାୱାର ଦେଖାବାର ଲାଗି କେନ୍ ଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛେ। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କେନ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛେ ପାରମିଶନ ନେଲା କିମ୍ବା ଦେଲା ବେଲେ, ଯେତେବେଲେ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ହଉଛି। ଯେତେବେଲେ ଇନଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ କଥା କହୁଛୁଁ ସେତେବେଲେ କେନ୍ ଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ବୁଝିହେଲା। କେନ୍ ରେ କିଛି ଡାଉଟ ନା ରହିବାର କଥା। ନେକ୍ସଟ ଯିମା ଆମେ ମେ, ସବୁ କନफ्यूजन हवा, लेकिन लॉजिक के तमे बुझबो, केन हिसाब में तुमको कहूचे से लॉजिक के तमे सुनबो बुझबो बेले जाकि कन्फ्यूजन टा दूर है। देखो मे रे फेर आला, देखो पारमिशन ठीक है, आगरू कहली केन रे पारमिशन, केनटा पारमिशन देला किंबा नेला बेले यूज हेसी, इनु भी लिखिचे देखो पारमिशन अनुमति देला किंबा मागला बेले यूज हेतिसी, किंतु सेनु काना कहितली इनफॉर्मल सांग साथी भाई बहन, हला तुई तो तमे तमे, इटा होचे इनफॉर्मल रिलेशन। किंतु इनु काना कहिचे फॉर्मल रिलेशन, जेनटा हमें हमर काना क्लास मान को यूज करथिसु सार मैडम को कहबार लगी, बुझेला कि ऑफिस पतर गला लगी, सेटा हला फॉर्मल रिलेशन। देखो जेनता छुआटे अछि, हमें जदि क्लास स्टार्ट हे जिथिबा न, जदि जिमा क्लास के जने पढ़ौथिबे टीचर टे काना कहसु मे आई कम इन सर कहिथिसु, तो मे आई कम इन मैडम, हला एटा मैडम डे अछन, तो मे यूज करला, तो मे केनु यूज हला फॉर्मल रिलेशन। देखो छुआ गुटे एटा काना टीचर के कहूचे तो गुटे फॉर्मल है, आज्ञा आपण से कहबा, तो इनु काना परमिशन मागला, जेन केन हिसाब में मागला मे लगाला, केन ना लगे तार सांगटे जदि होइतिता बेले केन लागितिता, किंतु मैडम आन ताको टीचर आन बेले मे लगाला, मे आई कम इन मैडम, हला मे आई नो योर नेम, मुई तमो नाटा जानी पारमी के, हला पचरे थिमा काके फॉर्मली मुई आपनकर नाटा टिके जानी पारमी, बुझियला। तो सेनु आमे यूज करमा मे, बुझियला। तार पर देखमा यू मे यूज माय बाइक, हला यू मे तुई मोर बाइक टा यूज करि पारबू, जदि परमिशन मानला मुई तोर बाइक टा यूज करि पारमी के तो आपनकर बेले हाँ यू मे यूज माय बाइक, तुमे मोर बाइक टा यूज करि पारबो, से भी फॉर्मली कथा हेला। तो गला परमिशन अनुमति देवा किंबा नेवार दे, किंतु फॉर्मल रिलेशन रे मे यूज बुझी होची। तारपर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी माने होची संभावना, हेई पारे किंबा ना भी हेई पारे, किसी गारंटी ना नो है हेई पारे,
ଏନ୍ତା ବି କଥା କହିଥିସୁଁ ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍ ଟୁଡେ ଆଜ ବର୍ଷା ହେବାର୍ କଥା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ବୁଝିହେଲା ଆମେ ଦେଖଲା ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛେ କଲା ମିଶମିଶ କରିଛେ ତ ଆଜ ବର୍ଷା ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଖରା ଯଦି କଲା ସକାଳ ବେଲେ ଆମେ କହେସୁଁ ଖରା କଲା ନବୁ ବର୍ଷା ମାସେ ଦେଖୁଥା ସିଓର ରାତି ବର୍ଷିବା ତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଇନୁ କାଣା ୟୁଜ କଲା ପସିବିଲିଟିରେ ମେ ୟୁଜ କଲା ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍ ଟୁଡେ ହେଇପାରେ ବର୍ଷା ହେଇ ବୁଝିହେଲା ହି ମେ ୱିନ୍ ଦ ରେସ୍ ଇ ରେସ୍ ରେ ସେ ଜିତି ପାରେ ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛେ କି ସେ ଜିତବା ବୁଝିହେଉଛି ରାମ ମେ ବି ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ ରାମ ସେ ତାର ଘରେ ଥାଇପାରେ କେନୁ ଥାଇପାରେ ତାର ଘରେ ଥାଇପାରେ ମେ ବି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନା ବି ଥାଇପାରେ ଆମେ ନା ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାନବାରରେ କାଣା ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ରାମ କେ ଜାଣିଛୁ ବା ଚିହ୍ନିଛୁ ରାମ ଟା ଆମର ଯଦି ସାଙ୍ଗ ବେଲେ କାଣା ଆମେ ଭାବମା କି ନାଇଁ ବୋ ସ୍କୁଲ नु ଆଇଲେ ତ ଖେଲି ବୁଲି ନା ଯେ କି ଘରେ ଥିସି ବେଲେ ଯିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାବା କି ରାମ କାହିଁ ଗଲା କେନ୍ ଥିବା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଘରେ ଥାଇପାରେ ବୁଝିହଉଛି ତାର ପରେ ଦେଖ ୱିଶେଷ शुभेच्छा जनाबार लगे शुभेच्छा जनाबार लगे मने करो काଣା कि मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू मे यूज ହେଲା ଦେଖ मे गॉड ब्लेस यू भगवान तोते काଣା आशीर्वाद दन भलसे रखिता मे यूज आशीर्वाद विश कला बुझिला मे योर ड्रीम्स कम ट्रू तोर ड्रीम्स टा तोर स्वप्नटा काଣା सत हो ହେଲା ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିସୁଁ କିମ୍ବା ୱିଶେଷ ଜଣେଇଥିସୁଁ ବେଲେ ମେଟା ୟୁଜ ତ ମେ କେନୁ ୟୁଜ କଲା ପରମିଶନ ଲାଗି ୟୁଜ କଲା କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ର ଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ରେ ୟୁଜ କଲା ମେଟା ତାରପରେ ପସିବିଲିଟି ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ ଯେନୁ ହେଲା ଆମେ ସେନୁ ମେଟା ଫଟାକ କଲା ଲଗାମ ତାରପରେ ୱିଶେଷ ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ୱିଶେଷ ଯେନ୍ଟା କି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଥିସୁଁ ଇଟା ହେଲା ମେ ମଡେଲ ଭାର୍ବ ର କାଣା ୟୁଜ ତାର ପରେ କୁଡ କୁଡ ଟା କାଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମୁଇଁ ଯଦି ସେନୁ ଲେଖିଥିଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ପାରମି କି କହି ପାରସି ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ପାରସି ଯେହେତୁ ହେଲା ବେଲେ ଇନୁ କାଣା ହେଲା ତ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ପାରୁଥିଲି ବୋ ହେଇପାରବା କେନ୍ ଜାଗାରେ କୁଡ ଲଗାମା ଦେଖ ଆଇ କୁଡ ନଟ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ନା ପାରେ କେନୁ ତେଣୁ ମତେ ଲାଗଲା କି ମତେ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ କହି ପାରମି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ସେ ସ୍ପିଚ ଯେତେବେଲେ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା ସେତେବେଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ ରେ କହିପାରମି ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ ରେ ଡିବେଟ ଟା ଦେମି ବୋଲି ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଲେକିନ ଯେତେବେଲେ ଡିବେଟ ନିକେ ଗଲା ସେତେବେଲେ ଥତ ଥାତ ହେଲା କିଛି ଇଂଲିଶ କହି ନ ପାର ବେଲେ ଇନୁ କାଣା କହିଛେ कि आई कुड नॉट स्पीक मुई गली केनगा कॉन्फिडेंट रे लेकिन इंग्लिश कही ना पारली आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश मुई इंग्लिश कही ना पारली बेले केनरो पास्ट टेंस आला इंडिया कुड बीट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप रे इंडिया काना कला पाकिस्तान के हराला ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ କେ ହରାଲା ବେଲେ ତାର କାଣା କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେ ହରାଲା ହେଲା ଦ କେନ୍ ର ଫାଷ୍ଟ ପଲେ ହେଲା କୁଡ फाइनाली ही कुड रीच द रेलवे स्टेशन ଯାହା ହଉ ଶେଷକେ ସେ रेलवे स्टेशन के पहुंची पारला इटा भी एबिलिटी है योग्यता है किंतु केन रो जस्ट ତାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ है ଯେନ୍ତା କି बीती गला न मुई इंग्लिश कही पारमी जेनु कहूଥିଲି ता इंग्लिश मुई कही पारली ହେଲା किंबा इंग्लिश मुई कही ना पारली बुझी होची तो जेना बीती गला न सेथिर आमे एबिलिटी के देखमा बेले कुड यूज करम तार परे नेक्स्ट काना केनथी कुड लागवा देखो पॉसिबिलिटी कि जेनता कहूँ संभावना संभावना जस्ट आगु कहली मे रे भी लागवा कुड रे भी लागवा काना डिफरे कन्फ्यूजन हवा न सब दूर कर तो पॉसिबिलिटी इनो भी संभावना हेई पारे जगह रे भी लगामा कहिसे होला तो इटा प्रेजेंट टेंस रे कुड टा भी यूज हेसी बुझिला कुड खाली पास्ट टेंस कुड देखि देलो कि पास्ट कथा कहा है बोली भाबो नहीं पहला मीनिंग टा बुझबो सेंटेंस रे काना कहा है तो पॉसिबिलिटी केस रे भी कुड लगा हेसी होला जानता कि यू इट कुड रेन टुडे यह आजी वर्षा है देखलो कि इट में रेन टुडे लिखिथिली कि वर्षा हेई पारे मैं यूज करिथिली किंतु यहादे फेर काना यूज करली इट कुड रेन टुडे कि आज वर्षा हेबा इटा प्रेजेंट टेंस रे
यूज होची इनु भी कुड लगे सेनु मैं लगेथिली इनु कुड सेम सेंटेंस मैं लगा हेतिला इनु कुड है काना डिफॉल्ट होची नेक्स्ट स्लाइड रे तुमको बतामी कंफ्यूजन हेबार ना तो संभावना रे भी कुड यूज हेबा हला ही कुड विन द रेस କହିଥିଲି ମେ ଲାଗିଥିଲା ସେନୁ ଇନୁ କୁଟ ଲାଗଲା ବୁଝିଗଲା କାରଣ ଇନୁ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହି କୁଡ ୱିନ୍ ଦ ରେସ୍ ସେ ରେସ୍ଟା ଜିତି ପାରେ ହେଲା ହେଇପାରେ ହେଲା ରାମ କୁଡ ବି ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ ହେଲା ସେନୁ ମେ ବି ଥିଲା ରାମଟା ମେ ୟୁଜ ହଉଥିଲା କି ତାର ଘରେ ଥିବା ବୋଲି କହିଥିଲି ଇନୁ ବି କୁଡ ୟୁଜ କଲି ହେଲା ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ମତେ ଦିଶୁଛି ଇନୁ ବି ମୁଇଁ କୁଡ ୟୁଜ କଲି ବୁଝିହଉଛେ ତ ପୋଲାଇଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବେଲେ ବି ଯେତେବେଲେ ବିନମ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତେବେଲେ ଆମକୁ କାଣା ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେତେବେଲେ ବି ଆମେ କୁଡ ର ୟୁଜ କରିଥିସୁଁ ଯେନ୍ତା କି କୁଡ ଆଇ ୟୁଜ ୟୋର ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟା ୟୁଜ କରିପାରେ ବିନମ୍ର ବହୁତ କଲି ଆବାଜ ହେଲା ବହୁତ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିକରି ଭୁର୍ତେଇ ସୁରତେଇ କରି ସେନୁ କାଣା ହେବା ବିନମ୍ର ଆମେ ହେଲା ତ କୁଡ ଆଇ ୟୁଜ ୟୋର ମୋବାଇଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟି ୟୁଜ କରିପାରମି କେଁ ହେଲା ତାରପରେ କୁଡ ୟୁ ପ୍ଲିଜ ଡ୍ରପ୍ ମି ଏଟ୍ ମାଇ ହୋମ ତ ଆପଣ ଯଦି ହିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ମତେ ଘରେ ଟିକେ ଛାଡିଦେବେ କେଁ ବୁଝିହଉଛି ତ କାଣା ଏଟା ବିନମ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରା ହଉଛି ବିନମ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରା ହଉଛି ବୁଝିହେଲା କେନୁ କେନ୍ତା ୟୁଜ ହଉଛେ ଦେଖ ମେ ସେନୁ ବି ପସିବିଲିଟି କେସରେ ମେ ୟୁଜ ହେଲା ଇନୁ भी इनु काଣା ହେଲା इनु कुड यूज ହେଲା डिफरेंस टा जानना तो कुड जानलो केन रो पास्ट टेंस है के तो जेनु हमको पास्ट टेंस को आइतबा केन जगह रे हमें कुड टा लगामा तार पर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट टेंस रे ई जिनिस टा लागबा संभावना हेई पारे जगह रे हला तार पर पोलाइट रिक्वेस्ट रे हमें कुड यूज करमा हला नेक्स्ट जिमा हमें माइट हला आ गुटे कन्फ्यूजन फिर देखो मे रो पास्ट टेंस है माइट हमें जानि छु मे रो इटा पास्ट टेंस बुझिएला मेर पास्ट टेंस काणे माइट है इता तो हमें जानी छु कोहा ना लगे देखो फिर इनो आला फिर संभावना देखो फिर पॉसिबिलिटी आला हेई पारे इटा इनफॉर्मल है बुझिएला सेटा काणे कुटटा काणे टिके थिला कुटटा टिके काଣା ଥିଲା ମେଟା କାଣା ଥିଲା କହିଲି ଫର୍ମାଲ ରିଲେସନ ରେ ୟୁଜ କର୍ମା टीचर के देखैଥିଲି ଦେଖ ପଚରାଲା ବେଲେ ହେଲା परमिशन କଥା କହିଥିଲି लेकिन मेटा काଣା मेटा पॉसिबिलिटी रे मे यूज ହେଲା कुड यूज ହେଲା याहादे माइट यूज होचे माइट टा काଣା इनफॉर्मल रिलेशन रे यूज हवा जाके तुई तो मैं मा करूछु कि तुई ता कहूछु ताके काଣା कहमा माइट यूज हवा ही माइट विन द रेस देखो से ଇ ରେସଟା ଜିତି ପାରେ ଇନୁ ବି ଆଇଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ରାମ ମାଇଟ୍ ବି ଇନ୍ ହିଜ ହାଉସ ଫେର ହେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ରାମ ସେ ତାର ଘରେ ଥିବା ମେରେ ୟୁଜ ହେଲା ସେ ଘରେ ଥାଇପାରେ କୁଡ ରେ ୟୁଜ ହେଲା ରାମ ଘରେ ଥାଇପାରେ ମାଇଟ ରେ ବି ୟୁଜ ହେଲା ରାମ ଘରେ ଥାଇ ତିନିଟା ତିନି थी यूज होचे अलगा अलगा जिनिस लेकिन सिचुएशन गुटिया पॉसिबिलिटी इ जिनिस के जे बुझला लॉजिक के बुझला से ही काना मॉडल भाग रे केभे धोखा नहीं से जिनिसटा बुझाम सजेशन प्रस्ताव देला बेलकी हम प्रस्ताव देती सु हेबो तु ई मैट्रिक पर इनके इटा पढ़वार कथा कि नहीं बो तु ई कॉलेज नहीं तु जीएम कॉलेज संबलपुर रे एडमिशन करवार कथा तोर जान मार्क आइছে ଆମେ ସଜେସନ ବି ଦେଇଥିସୁଁ ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ হ্যাঁ আমার সান ভাই বড় ভাই ମାନଙ୍କୁ କି ନାଇଁ ଏନ୍ତା କରବାର୍ କଥା ହବ ଠିକ ହେତା ହେଲା ସଜେସନ ତ ଯେନୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିସୁଁ ସେନୁ ମାଇଟ୍ ୟୁଜ ହେଇଥିସି ଯେନ୍ତା କି ୟୁ ମାଇଟ୍ ଚୁଜ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରେ ତୁଇ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ କରବାର୍ କଥା ସଜେସନ ଦେଲା ହେଲା ୟୁ ମାଇଟ୍ ବାୟ ଦିସ୍ ମୋବାଇଲ ତୁଇ ଇ ମୋବାଇଲ ଇ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଘିନବାର୍ କଥା ହେଲା ସେଟା ଭିଭୋ ହଉ କି ସାମସଙ୍ଗ ହଉ କି ନାଇଁ ତୁଇ ଇ ভিভো সেটটা ঘিনবার কথা এই মডেল র মোবাইলটা তুই ঘিনবার কথা সজেশন আমার উপরে আমার আড়ু আমি প্রস্তাব ଦେଇଥିସୁଁ ସେ କରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନା କରୁ ସେଟା ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାନ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ସଜେସନ ଦେଇଥିମା ସେତେବେଲେ ଆମେ ମାଇକ୍ ୟୁଜ କରମା ତ ମେନ୍ କଥା କାଣା ହେଲା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଇହାଦେ ତକ ବି संभावना जगह रे पॉसिबिलिटी केस रे तो मे भी यूज होचे कुड भी यूज होचे आउ माइट भी होचे तीन ही जिनिस यूज होचे पॉसिबिलिटी रे
तो ई जिनिस रे केनता तमे लॉजिक लगाबो सेटा बतामी तुमको याद है। देखो पॉसिबिलिटी केस कन्फ्यूजन हला पॉसिबिलिटी केस रे बुझेला ई ग्राफ के देखो इटा हला मने करो उठ ई बड़ गाठटा देखुछ बड़ ग्राफ जेन जाइछिए सेटा हला कोड हला इटा हला मे हला इटा हला माइट यूजेस टा केनता करबो हमें तो जानला कि परमिशन ई सॉरी पॉसिबिलिटी संभावना जेनु हेई पारे कथा होचे तीनहीटा यूज करमा काकाटा यूज करमा कुड मे माइट तीनहीटा यूज करमा किंतु केन जगह रे केनता यूज करमा राम टा मुई तीनहीटी गुटे एग्जांपल देली कि राम टा घरे थई पारे ही कुड भी होची राम टा घरे थई पारे मे भी यूज होची राम टा घरे थई पारे माइट भी यूज होची हाँ तो जेते बेले तुमको लागबा फुल कॉन्फिडेंट अछो कि राम टा घरे थिबा हाँ हैला तो तुमको जी पचराला कि राम यहाँ दे केनु थिबा माने फुल कॉन्फिडेंट अछो कि तुमको लागुचे पूरा होला निजर हिसाब लागुचे कि रामटा घरे ही थिबा पाइले तुमको जेनु 100% पॉसिबिलिटी लागुचे 100% संभावना लागुचे माने सेनु तमे वुड यूज करबो ला कुट केनु यूज करबो जेनु बेसी तुमको लागुचे कि पॉसिबिलिटी थाई पारे ହେଲା ବେଶୀ ଆଶା ଅଛି କି ସେ ଏନ୍ତା କରିପାରେ ବୋଲି ହେ ଜାଗାରେ କାଣା କରବ ତମେ କୁଡ୍ ୟୁଜ କରବ ତାର ପରେ ମନେକର କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ହଁ ସେ ତ 10 ନୁ 4 କ୍ଲାସ କରସି ସ୍କୁଲ ନୁ ତାରପରେ ଘରେ ଥିସି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ କେନକେ ଯାଇଥିବା ଭ୍ୟାଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯଦି ହେଲ ଆଉ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ 50% ଯଦି ହେଲା ତମ କି ହଁ ଥିବାର କଥା ତ ବାକି ଦିନ ଥିସି ଆସିଥିବା କି କେନ୍ତା ଯେ ଯେନୁ 50% ଚାନ୍ସ ରହେଲା ଥିବା ନା ଥିବାରେ ବେଲେ ତମେ ମେ ୟୁଜ କରବ କାଣା ମେ ୟୁଜ କରବ ରାମ ମେ ବି ଇନ ହିଜ ହାଉସ ମେ ୟୁଜ କର ବୁଝି ହଉଛେ ତାର ପରେ ପସିବିଲିଟି ହାଇ ଥିଲେ କୁଡ ତାର ଟିକେ କମ ହେଲେ 50-50 ହେଇଗଲେ ପସିବିଲିଟି କାଣା ମେ ୟୁଜ କରବ ଆଉ ତାର ପୁରା କମ ତମକୁ ନା ଲାଗବା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେ ଘରେ ତ ଥିସି ଖାଲି ଖେଲି ଖୁଲା ବାହାରି ଥିବା କି କେନ୍ତା ମୁଇଁ ନା ଜାନି କାଁ ହେଲା ଯେ କି ନିଜେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାନ କି ସେ ଘରେ ଥିବା ବୋଲି ତ ବାଇ ଚାନ୍ସ ହଁ ଘରକେ ଯାଇ ଦେଖୁନ୍ ଥାଇପାରେ ସେ ବୁଝିଲା ତ ଯେନୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାନ କି ତମକୁ କାଣା ପସିବିଲିଟି କମ ଲାଗୁଛି ସେନୁ ତମେ ୟୁଜ କରବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର ଅଛେ ନା ନ ତମକୁ क्वेश्चन भी से हिसाब दियाଯିବ क्वेश्चन भी से हिसाब पढ़वा कि तमे जानी पकाब क्वेश्चन रो मीनिंग के बाकी सेंटेंस के पढ़ी करी कि इनु कुड हेबा कि मे हेबा कि माइट ହେଲା पॉसिबिलिटी जेनु बेसी तुमको लागुचे कुड यूज करबो ଟିକେ कम ହେଲା 50-50 डाउट रे रहलो काना करबो मे यूज करबो आ लास्ट के जदी कॉन्फिडेंट कम अच्छे ना लागबार 20-30% लागुचे कि से घरे थिबा कि काना हेबा बोली सेनु तमे माइट यूज कर बुझिला तो माइट से ହେଲା डिफरेंस जानलो पॉसिबिलिटी रो ହେଲା तार परे जिमा हमें सूट तार परे हमें जिमा काना सूट